ପିଲାମାନେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ। ତ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି ଅପସନାଲ ଓଡ଼ିଆ, ତ ଅପସନାଲ ଓଡ଼ିଆର ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ 80 ମାର୍କର ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍। ତ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଯୋଉମାନେ ମୂଳରୁ ବି ପଢ଼ିନାହ, ଯଦି ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍ 5-6ଟି କରିଦିଅ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମମାନେ ତମମାନଙ୍କର 100% ଦେଇପାରିବ। ମୁଁ କହୁଛି 100% ଦେଇପାରିବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆମେ 3 ଘଣ୍ଟାର ସମୟରେ 80 ମାର୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କରିବା, ସେଠି 3 ଘଣ୍ଟାରେ 80 ମାର୍କ ଲେଖି ହଉନଥିବ, ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବା, ବୁଝିହେଲା। ତ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 80 ମାର୍କର ଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ତ ଯୋଉଟା ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମରୁ ଆସିବ, ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମରେ ଯେମିତି ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାବିବନି ଏଟା ସିଲେକ୍ସନ୍, ଏଟା ତମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଆସୁଛି, ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ହନୁମାନ। ତ ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବ, ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବ। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପସନାଲ ଓଡ଼ିଆରେ ଆସିବ, MCQ। ଗୋଟିଏ ନାଗରଘାତ କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରେମ, ବିରହ, ଶତ୍ରୁତା, ବିଶ୍ୱାସ, ଘାତକତା। କ'ଣ ହବ ନା ବିରହ। କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ନାଗରଘାତ ବିରହ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଦଧି ଅନ୍ନ କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠାରେ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ? ତୋଟାମାଳରେ, ନଦୀ କୂଳରେ, ସାଙ୍ଗ ମେଳରେ, ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ। କ'ଣ ହବ ନା ନଦୀ କୂଳରେ। ତ ଦଧି ଅନ୍ନ କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠାରେ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ନା ନଦୀ କୂଳରେ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ, କାହାର ଚକ୍ଷୁକୁ କୁଶମୁନିରେ ଭୂଷି କୃଷ୍ଣ କଣା କରିଥିଲେ? ବଳି, ଶୁକ୍ର, ବୈଲୋଚନ, ଜଳନ୍ଧର। କ'ଣ ହବ ନା ଶୁକ୍ର। ତାପରେ 1 ମାର୍କିଆ 2ଟା। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କି ବିଦ୍ୟାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା? କି ବିଦ୍ୟାକୁ ନା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ନବରସରେ ପଣ୍ଡିତ ଓ ସ୍ତମ୍ଭନ, ମୋହର, ବସ୍ୟ, ଉଚ୍ଚାଟ, ଗୋଟିକା, ଅଞ୍ଚନ, ଅଷ୍ଟବର୍ଗ ସିଦ୍ଧିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦର୍ପଦଳନ ମହାତେଜା ରୂପେ କିଏ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦର୍ପଦଳନ ମହାତେଜା ରୂପେ ଭୃଗବତୁ ପରଶୁରାମ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତାପରେ 2 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କିଆ ତମେ 3ଟି କରିବା। କ'ଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଳି କରି ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା କୋଉ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଛି, କୋଉ କବିତାରୁ ଆସିଛି, କବିଙ୍କ ନାଁ। ଉଠନିଶି ପାହିଲା କବିତାଟି କବି ବନମାଳୀ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଜନନୀ ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନରେ ଲବଣୀ ଓ କଦଳୀକୁ ଅମୃତ ପାଣି ସହିତ ଗୋଳି କରି ଦେବା ସହ ଅଧମା ଗୋଟିକା ପୁଳି ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ପରଶୁରାମଙ୍କର ଆଗମନ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାରେ କବି ବଳରାମ ଦାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପରଶୁରାମଙ୍କ ଆଗମନ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଦଶରଥ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇ ବିଧାତାଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରି ଦୁଃଖରେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସହ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଶୋକାକୁଳିତ କଣ୍ଠରେ ସମୁଚିତ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ କି ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରିଥିଲା? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାରେ କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ହସ୍ତରେ କଙ୍କଣ, ସୁନା ଚୁଡ଼ି, ଅଙ୍ଗୁଠିରେ ମୁଦ୍ରିକା, କର୍ଣ୍ଣରେ ତାଡ଼କି, ନାକରେ ନାକଚଣା, ଗୋଡ଼ରେ ନୂପୁର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜଳନ୍ଧରର ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କିଏ ହରଣ କରିଥିଲେ ଓ କାହିଁକି? ଜଳନ୍ଧର ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଏ ହରଣ କରିଥିଲେ କାହିଁକି? ନା କବିତା ଆସିଛି କୋଉଠୁ ନା ତାଙ୍କୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଏ ଗୋ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଏ ଗୋର କବିତାରେ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରଚରଣ ଅଧିକାରୀ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଅସୁର ରାଜା ଜଳନ୍ଧର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଜଳନ୍ଧରର ପତ୍ନୀ ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ହରଣ କରି ଜଳନ୍ଧରର ମୃତ୍ୟୁପଥକୁ ନା ପରିଷ୍କାର କରି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେକୌଣସି ତମେ 2ଟି କରିବ। କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲୋଭ ରୀତି ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ରାଧା କହିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଥଶ୍ରମ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଯଶୋଦା କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି? ପରଶୁରାମ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳ ନାଶ କରିବାର ଶପଥ ନେଇଥିଲେ କାହିଁକି?
तापरे 5 मार्किया क्वेश्चन सरह सुंदरी कवितार आलोचना मध्य कवि अच्युतानंद दास का असामान्य कवित्व सत्र मूल्यांकन तो गोटे करिया पिला माने ना श्री राधा सखी निकटरे किभଳି निजर मनोभाव को उपस्थापित करिछंती तापरे आसला प्रबंध विभाग सेमती 1 मार्किया एमसीक्यू तीनटा करबा प्रथम क्वेश्चन को देछि समानता स्वाधीनता भातृत्व शब्द तीनोटी केउ घटनारू सृष्टि होइतिला केउ घटनारू सृष्टि होइतिला फरासी विप्लव रूस विप्लव जर्मनी विप्लव प्रथम विश्व युद्ध कोन होइतिला ना फरासी विप्लव नेक्स्ट क्वेश्चन जेते कोन देले मध्य कोनोसी राष्ट्र योजना करी भातृत्व प्रतिष्ठा करि परिबो नाही उदार स्वच्छल बृहत पुरातन जेते कोन देले ना उदार कोन हबो ना उदार नेक्स्ट क्वेश्चन विज्ञान केबेठारू रहस्यवाद आडकू ढळिछि विज्ञान केबेठू रहस्यवाद आडकू ढळिछि केबेठू विंश शताब्दीर शेषरू विंश शताब्दीर आरंभरू ऊनविंश शताब्दीरू ऊनविंश शताब्दीर शेषरू कोन हबो ना विंश शताब्दीर आरंभरू 1 मार्किया क्वेश्चन निजकू कोण बोली कही आज मानव आपणार तथा समाज जातिर अकल्याण साधना करुछि कोण ना निजकू कर्ता बोली कही आज मानव आपणार तथा समाज जातिर अकल्याण साधना करुछि तो से एमआईएल ओडिया पिला माने सिलेक्शन क्वेश्चन तो सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन आज तमनको पई देसी लॉन्ग क्वेश्चन देखि नबो पिला माने मे क्लास चैनल ले अछि सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन बा सेति की पढिबो एमआईएल ओडिया रा आउ किछि पढिबा दरकार नै बुझेला एमआईएल ओडिया लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट आगे बडुआ लोके काहाकू हाडी देले कोन करूथिले आगे बडुआ लोक काहाकू हाडी देले ताहार मुंडटा धरी थाना को आसी कहूतिले जे ये एमिति कला तेनु ताकू हाडी देले ताबरे 2 मार्किया क्वेश्चन वेदर आद्य उत्सरण किपर 40 रु 50 टिके अधिक शब्द मध्य दिबे जेतोडा 80 मार्क तमरे एग्जाम होउची अल्प लेखिले हबने टिके अधिका तमने लेखिबो बुझेला 4 रु 5 धाडी तमे लेखिबो वेदर आद्य उत्सरण किपरि संभव होइताय आध्यात्मिक भित्ति प्रबंधरे प्राबंधिक किए तमरा ना रत्नाकर पति पुराण प्रसिद्ध भारत भूमिर आर्य ऋषिवृंद जेतेबेले पुण्यतया सरस्वती नदी कूଳରେ प्रकृतिर विशालता और अनिर्वाचनीय सुषमा को उपलब्ध कले सेतेबेले सेमानक कंठरू जे दिव्य गीत समूह झंकृत होइथिला सेगुडिकरू वेदर आद्य उत्सरण संभव होइथिला तापरे कोन दबो ना नेक्स्ट महात्मा गांधी चाली चाली उत्कल यात्रा करिथिबा कथा असंभव असत्य बोली लेखक काहेकि कहिसंती ना सत्यमेव जयतर प्रबंधरे प्राबंधिक गोविंद चंद्र त्रिपाठी उल्लेख करचंती अंकशास्त्र विज्ञान शास्त्र प्रमाण अनुसार महात्मा गांधी चाली चाली उत्कल यात्रा करिथिबा कथा असंभव असत्य बोली लेखक कहिसंती नेक्स्ट कोटि कोटि मणिशंकर भाग्य को किए कामुड़ी धरछि ना समानता स्वाधीनता भातृत्व प्रबंधरे प्राबंधिक चित्तरंजन दास कोटि कोटि मनुष्यर भाग्य को अशिक्षा दारिद्र्य रोग नित्यदिनर स्वाभाविक शैली प्राय होई कामुड़ी धरिछि नेक्स्ट बेकन को लेखारे प्रकृति को केउ परि दर्शाइछि ता छोट ही सुंदर प्रबंधरे प्राबंधिक उल्लेख करिसेंती कोन ता बेकन को अनुଯାयी एक जंत्र ताकू अख्तियार करी भोग करबाकू प्रकृति को दासी परि खटाइबाकू कुहा जाइथिबार देखिबाकू मिले तापर आसिला 3 मार्किया जे कुर्सी दीटा करबा दया शून्य बड़ वीर संपर्क रे कोन कुहा जिवो व्यास महर्षि वेदरे श्रेणी भेय करी किभली जनसाधारणक आध्यात्मिक भाव विकसित करा जाउची उपरर थोके मात्र धोम मणिष वीरवत आपणकू सचल करी कोण करिछथि तारे 5 मार्किया सत्यमेव जयते एक व्यंगात्मक रचना प्रमाण कर नले आजिर समाज रे असमानता ही सर्वविद्यार कारण पठित प्रबंध अनुसार रे सत्यता प्रतिपादन कर तापर गल्प विभाग आसिला
मेहेरको छवि को रखिया पई कोणटिए दरकार पड़िला चौकीटिए ना टेबुलटिए ना खटटिए ना खटुलटिए कौन ना मेहेरको छवि को रखिया पई टेबुलटिए कौन ना टेबुलटिए दरकार पड़िला। नेक्स्ट मी चौधरी को फोन करी बड़ व्यस्त भाव खोजुथिबा ताको बान्धवीक नाम कौन रचना अर्चना मामिना बेबिना कौन हम पिला माने ना अर्चना कौन ना अर्चना। नेक्स्ट केते थर टाइफाइड रु उठी झियोटा चिड़ा धरी जाइछि बोली मिसेस चौधरी कहिले 2 थर 3 थर 4 थर थरे केते थर हबो कौन हम पिला माने एटा ना 3 थर कौन ना 3 थर। नेक्स्ट दुर्योधन बाबू केउ रोगरे पीड़ित दुर्योधन बाबू केउ रोगरे पीड़ित ना पक्षाघात गल्परे ना दुर्योधन बाबू पक्षाघात रोगरे पीड़ित। नेक्स्ट किए जड़े बिलात फेरंता ऑफिसर किए ना चूड़ामणि साहेब जड़े बिलात फेरंता ऑफिसर। तोरे 2 मार्किया क्वेश्चन जेकोसी दीटा करबा दुर्योधन बाबू केबे ओ केते दिन भितरे कला काठ पड़ी सुखी गले ना दुर्योधन पक्षाघात गल्परे गाल्पिका भावचरण मित्रा उल्लेख करछन्ती दुर्योधन बाबू 55 वर्ष बयस रे पेंशन नेबा परे ओ 2 दिन भितरे कला काठ पड़ी सुखी गले। नेक्स्ट पूजारी चंद्रमणि कान जड़का उठिला परठारु केउ कथा प्रथमे शुणिला तो माँ श्रेणी गल्परे गाल्पिक संतोष कुमार आचार्य उल्लेख करछन्ती पूजारी चंद्रमणि कान जड़का उठिला परठारु माँ आसीचन्ती कथा प्रथमे शुणिले। नेक्स्ट मेहेरको छविटी काहाकू ढीरा दिया जाइथिबा धीरा दिया होई थुआगला मेडिकल कॉलेज रो मेहेर जयंती गल्परे गाल्पिक फतरानंद मेहेरको छविटी हाड़ जोड़ा दंडा बा स्प्लिट जीरा दिया जाई थुआ गला। तबरे 3 मार्किया क्वेश्चन एकोसी दीटा चूड़ामणि ओडिशार गाँ गंडा लोकक बोली सहित खूब परिचित थिले कहिबार तात्पर्य कौन प्रथम देखारे हसी देई लुना मिसेस चौधरी को कौन कहले भाईनो इपिजा कौन यह केउ प्रसंग रे कह जाइछि तारे 5 मार्किया जेकोसी गोटे माउसराणी क्षुद्र गल्परे नामकरण माँ श्रेणी रहस्यवादी गल्प। तापरे आसिला व्याकरण विभाग तमरा 5 मार्किया जेकोसी तमे दीटा करी रूपक अलंकार कह ता संज्ञा लिखिबो नले उपमा अलंकार नले अनुप्रास अलंकार मोने तुम सिलेक्शन ने आसीबी कौन ना ग्रामर बा सेती पढिबा कुछ पढिबा दरकार नै। तापरे आसिला तमरा 1 मार्किया 3टी संधि काहाको कह जाय पिला माने संधि काहाको कह जाय ना परस्पर सन्निहित पूर्व पदर शेष वर्ण और पर पदर आद्य वर्णर मिलन को संधि कह जाय। संधि द्वारा कौन हुए ना संधि द्वारा 2 पद एक पदरे परिणत हुए। नेक्स्ट संधिर उद्देश्य कौन ना उच्चारणगत सौंदर्य वृद्धि ही संधिर उद्देश्य। तापरे नेक्स्ट आसला सेमती 1 मार्किया 3टा पूर्व सर्ग काहाको कहती ना प्रत्यय गुड़िक जेतेबेले शब्दर पूर्वरे व्यवहृत होती ताहाको जेतेबेले प्रत्यय गुड़िक शब्दर पूर्वरे व्यवहृत होती ताको पूर्व सर्ग बोली कहती। परसर्ग काहाको कह जाय ना प्रत्यय गुड़िक जेतेबेले शब्दर परे व्यवहृत हुए ताहाको परसर्ग कह जाय। नेक्स्ट संस्कृत भाषा रे प्रचलित केतोटी उपसर्ग ओडिशा भाषा रे मध्य प्रचलित ना संस्कृत भाषा रे प्रचलित 20टी पूर्व प्रत्यय धर्मी उपसर्ग। तो पिला माने तमरकर मैराथन क्लास ऑप्शनल ओडिया रो तो कॉलेज मैराथन क्लास हला गोटे तो पिला माने समस्त देख नेक्स्ट क्लास को आहुरी मैराथन क्लास ने आसीबी पढिबो प्रैक्टिस हबो आउ तम हैरान हबनी एग्जाम पे टेंशन दियो आजिठो पढ निश्चित तमने भलो मार्क रखिबो। तो वीडियो टी भल लागिले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो रहउछि धन्यवाद जय जय।